തണുപ്പുള്ള തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കുമളി. കുമളിയിൽ നിന്നും വർണ്ണവസന്തം വിരിയിക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ തേനി ജില്ലയിലെ പൂപ്പാടങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്രയാണ്. പാലായിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത്. കുമളി വരെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടായി അനുഗമിച്ചത് കനത്ത മഴയായിരുന്നു. എന്നാൽ തമിഴ്നാട് അതിർത്തി കടന്നതോടെ കാലാവസ്ഥ മെല്ലെ മാറിത്തുടങ്ങി. തമിഴ്നാടിൻ്റെ അതിർത്തി ഗ്രാമമായ ലോവർ ക്യാമ്പ് എത്തുമ്പോഴേക്കും കാഴ്ചകളുടെ വസന്തം തുടങ്ങുകയായി. മലയാളക്കരയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും വിളയുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ മണ്ണിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ വാഹനം മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു. കുമളിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ കമ്പം റൂട്ടിലേക്കാണ് കടന്നിരിക്കുന്നത്. ലോവർ ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. റോഡിന് ഇരുവശവും മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ്. ഇവിടെ നിറയെ കൃഷിയാണ്. തെങ്ങിൻ തോപ്പുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ വാഴക്കൃഷിയുണ്ട്, മുന്തിരിയുണ്ട്, പപ്പായയുണ്ട്. അങ്ങനെ നിരവധി കൃഷിയാണ് ഈ റോഡിന് ഇരുവശവും. മാത്രമല്ല ഇത് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് മനോഹരമായ കാഴ്ച തന്നെയാണ്. വഴിയോരങ്ങളിൽ കാളവണ്ടികളും കന്നുകാലികളെയും കണ്ടു. കരിമ്പിൻ തോട്ടങ്ങളും മുന്തിരിത്തോപ്പുകളും കടന്ന് ചിന്നമണ്ണൂരിനടുത്തുള്ള പല്ലവരായൻപട്ടിയിലെ പൂപ്പാടങ്ങളായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കമ്പം കഴിഞ്ഞ് ഉത്തമപാളയം വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ പല്ലവരായൻപട്ടിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങളെ കാത്തിരുന്നത് അല്പം നിരാശയായിരുന്നു. മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവ് മൂലം ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത്തവണ കൃഷി വളരെ കുറവായിരുന്നു. പ്രധാന വഴികളിലൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ചെണ്ടുമല്ലിപ്പാടങ്ങൾ കണ്ടില്ല. എന്നാൽ യാത്ര ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. വഴിയിൽ കണ്ട ആടുമേയ്ക്കുന്ന ചേട്ടന്മാരോട് ഞങ്ങൾ അറിയാവുന്ന തമിഴിൽ പൂപ്പാടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. മുന്നോട്ടു പോയാൽ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ കാണാമെന്ന അവരുടെ വാക്കുകൾ നൽകിയ പ്രതീക്ഷയിൽ ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു. നല്ല കാറ്റായിരുന്നു. വെറുതെയല്ല ഇവിടെ കാറ്റാടി വച്ചിരിക്കുന്നത്. കാറ്റാടിപ്പാടങ്ങൾ താണ്ടി യാത്ര തുടരുകയാണ്. പൂപ്പാടങ്ങൾ തേടിയുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര എത്തി നിൽക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ തേനി ജില്ലയിലെ ചിന്നമണ്ണൂരിനടുത്തുള്ള അയ്യമ്പട്ടി എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലാണ്. ഇവിടെ നിറയെ പൂപ്പാടങ്ങളാണ്. പൂപ്പാടങ്ങൾ മാത്രമല്ല, പച്ചക്കറി കൃഷി എല്ലാമുണ്ട്. ഇവിടെ ബന്ദിപ്പൂവുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ മുല്ലപ്പൂവുണ്ട്, റോസാപ്പൂവുണ്ട്. അങ്ങനെ മാത്രമല്ല മറ്റ് പച്ചക്കറി വിളകളും ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഓണവിപണി ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൃഷി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നും ശീലയാമ്പട്ടി മാർക്കറ്റിലാണ് ഇവിടുത്തെ കർഷകർ പൂക്കൾ എത്തിക്കുന്നത്. കാറ്റാടിപ്പാടങ്ങൾ താണ്ടി ഞങ്ങൾ അയ്യമ്പട്ടിയിലെത്തിയ വിശേഷങ്ങൾ പറയണ്ടേ. യാത്ര തുടരവേ ഒരു മുല്ലപ്പൂ കർഷകനെ കണ്ടുമുട്ടി.
പൂക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന മൊട്ടുകളാൽ സമൃദ്ധമായ തൻ്റെ മുല്ലത്തോട്ടത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. ഇത് എന്നാ ഊര്? അയ്യമ്പട്ടി. പല്ലവർ അയ്യമ്പട്ടി പക്കത്തില് അല്ലേ? ഉങ്ങളുടെ പേരെങ്ങ്? പാണ്ഡിരാജ്. உங்களுக்கு മല്ലി അതായത് നമ്മുടെ മുല്ലപ്പൂവ്, മുല്ലപ്പൂ, കേരളയിലെ മുല്ലപ്പൂവ്, മല്ലിപ്പൂവ്. ഇതെല്ലാം മല്ലി ചെടികളെ. ഓ, ഇത് എത്ര നാളാവണം ഇത് പൂവാകും? 1 മാസം. ഇത് നട്ടിട്ട് തൈ നട്ടിട്ട് ചിന്നായിരിക്കും നടില്ലേ? അത് എത്ര 1 വർഷം 2 വർഷം? 6 മാസം കഴിയുമ്പോ പൂവാകും. 6 മാസം പൂവ്. അത് ഡെയിലി അറക്കുത്? ഡെയിലി 1 മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ. ഓ, ഇതെല്ലാം അറുത്തത് அந்த தளவு எடுக்கிறதுக்கு அந்த செடி அந்த சைடுல இது வந்து ஒரு 10 நாள் அந்த தளவு எடுக்கும். இது எந்த மார்க்கெட்ல கொடுக்குங்க? சீலையம்பட்டி மார்க்கெட். ஓ, சீலையம்பட்டி மார்க்கெட்ல நிறைய பூக்கள் இருக்கு, அங்க கிருஷி இருக்கு. இங்க பக்கத்துல பல்லவராயம்பட்டி மார்க்கெட் இருக்கு. நம்ம வர சீலையம்பட்டி தான் போகும். தேவாரத்தை இருக்கு இந்த மாதிரி. தேவாரத்துல மார்க்கெட் அங்க மார்க்கெட் இல்ல, அந்த அங்க கிருஷி பணம் இருக்கு. பூ மல்லிகை பூ இருக்கு, அங்க செண்டு எல்லாம் போட்டுருக்காங்க. செண்டு பூ எல்லாம் போட்டுருக்காங்க. ஜெண்டு மல்லிகை பூ எல்லாம் போட்டுருக்காங்க. இப்போ நம்ம சொல்லியாச்சுன்னா இந்த பக்கத்துல இருக்குது அந்த இது ஈ ஊரு தனியா? ஐயம்பட்டி சார். இது ஐயம்பட்டி தான். அங்க செண்டு பூ அங்க இருக்கு. அந்த கோயிலுக்கு வர ஐயம்பட்டி இருக்குது. നമ്മള് இந்த மெயின் ரோட்ல பார்க்குமே ஒன்றும் பார்க்க முடியாது. மெயின்ல இருக்கு சார். மெயின்ல இங்கே இருக்கு. ஊருக்குள்ள தோடம்பரம் அங்கிட்டு இருக்கு. அந்த பக்கம் போகணும். தோடம் அந்த பக்கம். இது இப்போ நம்ம இது எத்தனை സ്ഥലം എത്ര இருக்கு? ശരിയാ അല്ല, പ്ലേസ് എത്ര ഇരിക്ക്? ഇത് ഒരു 1/2 ഏക്കർ ഇருக்கு. നമുക്ക് ഇത് മറ്റോ വേറെ കൃഷി ഉണ്ടോ? തോപ്പ് തെങ്ങന്തോപ്പ് അങ്ക ഇருக்கு. തെങ്ങന്തോപ്പ് അങ്ക ഇருக்கு. ഇതിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ എത്ര ഇത് വരണം? വെട്ടിയിരിക്കും. കറക്റ്റാ 30 നാള്. ഇനി 30 നാളാകുമ്പോ ഇനി വരും. ഓ, അങ്ങനെയാണ് ഇവര് പറയുന്നത്. അതായത് ഇത് ഇങ്ങനെ നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 മന്തില് മുല്ലപ്പൂ ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തം പൂക്കൾ ഇറക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് വെട്ടി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1 മന്തിലുള്ള ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അത് വീണ്ടും പൂ വരും. അങ്ങനെയാണ്. ഇത് സീലയമ്പട്ടി മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ വേറെ എന്താ? തെങ്ങും തോപ്പ് ഇருக்கு. ഇവിടെ നിറയെ വാഴ அந்த மாதிரி പൂച്ചെടി നമുക്ക് വേറെ നിറയെ அங்க வாழை கிருஷி இருக்கு. எல்லாமே இருக்கு. இந்த வாட்டி அந்த முல்லைப்பெரியார்னு வெள்ளம் இப்போதான் ஓப்பன் பண்ண ஆகுது. இன்னைக்கு അതാണ് പ്രശ്നം. இந்த വാട്ടി அங்க മുല്ലപ്പെരിയാറിലും ഇല്ല மழை. மேல அங்க போய் எங்க தண்ணி வருது. மழை இப்ப பெய்திருக்கு அங்க. இப்ப இன்னைக்கு ஓப்பன் பண்றேன். எடுத்து விடுங்க. அதுக்கப்புறம் தண்ணி அதிகமா தேவையில்லை சார். இது மல்லிப்பூன்னு அது வேண்டாம். ஒரு தண்ணி அதிகமா தேவை. 1 தண்ணி 2 தண்ணி கடப்படும். ஜெண்டு மல்லிக்கு வேணும். செண்டு பூ தான் தண்ணி கட்டணும். செண்டு பூ தான் அதுதான் தண்ணி அதிகமாக. ஓகே, தேங்க்யூ. അവിടെ നിന്നാണ് സെൽവം എന്ന നാട്ടുചങ്ങാതിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. സെൽവമാണ് ഞങ്ങളെ യഥാർത്ഥ ചെണ്ടുമല്ലി പാടങ്ങളിലേക്ക് വഴികാട്ടിയായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. മഞ്ഞയും ഓറഞ്ചും നിറങ്ങളിൽ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഏക്കറുകളോളം വരുന്ന ചെണ്ടുമല്ലി പാടങ്ങൾ കാണാൻ സാധിച്ചു. ഓണവിപണി ലക്ഷ്യമാക്കി വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചെണ്ടുമല്ലി പൂക്കളുടെ ആ കാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ നിരാശയെല്ലാം മായ്ച്ചു കളഞ്ഞു. ചെണ്ടുമല്ലിക്ക് പുറമെ വാടാമല്ലി, റോസ്, വിവിധതരം മുല്ലപ്പൂക്കൾ, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവയും ഇവിടെ സമൃദ്ധമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കർഷകൻ്റെ അധ്വാനത്തെയും ഇവിടുത്തെ കൃഷിരീതികളെയും കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചു. ഇത് എന്താ ഊര്? தேனி மாவட்டம் ஐயம்பட்டி. உங்களோட பேர் என்ன? என் பேர் மணிகண்டன். இங்கே எந்தக்க இருக்குது? ஜெண்டு இருக்குது, மல்லிகை இருக்குது, மற்ற இதர பூ எல்லாமே இருக்குது. ஓணத்துக்காக ஸ்பெஷலாக எப்பயுமே வந்து மலை சந்தையில் கிளம்புவோம். பக்கத்தில் இருக்கிற சீலையம்பட்டி மார்க்கெட் தான் கொண்டு போவோம். அவங்க அங்கேருந்து கேரளாவுக்கு எல்லா பகுதிகளுக்கும் கொண்டு போய் சேகரிப்பாங்க.
இது இப்போ இங்கே காலையிலையானா பறக்கி பூ பறக்கி இது அறுக்குது? ஆமாம், காலையில் 5 மணிக்கு வருவோம், 7 மணிக்கு மார்க்கெட்டுக்கு கொடுப்போம். அங்கே இருக்கிற மார்க்கெட்டில் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி விலை யூஸ் போட்டு கேரளாவுக்கு இது இது நம்ம வசதி இங்கே தானே? ஆமாம், வசதி இங்கே തന്നെ അതിന് പക്കത്തിലാണ്. பக்கத்து ஊரே നമുക്ക് 2 இருக்குது. மல்லி இருக்குது, மல்லி இருக்குது, செண்டு பூ இருக்குது. ഇതിപ്പോൾ മഞ്ഞ കളറുള്ള ചെണ്ടില്ല. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്? இந்த எத்தனை நாள் ஆகும்? இது 45 நாள் ஆகும். 45 நாள் இருக்கிற அதை கிலோமீட்டர் பொறுத்து இருக்கும். 45 to 55 நாட்கள் இந்த பூ விளைச்சி வரும். அதுக்கு ஒரு 10-20 ദിവസം எடுக்காமோ அறுக்காமோ கூட நம்ம இந்த செண்டு பூக்கு என்ன உரம், என்ன மருந்து, எவ்வளோ தூரம் மெயின்டைன் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும். ஒரு 25-30 வாட்டி 30 டைம் இருக்கு. அது டெய்லி அறுக்குமோ? டெய்லியாக இருக்கணும், டெய்லியாக இருக்கணும். இந்த கரெக்டு இந்த வெளியதாக அதுக்கு அறுக்கும். அந்த பூ எவ்வளோ இதாக இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பெருசாக இருக்கிறது தகுந்த மாதிரி அறுவடை பண்ணிகிட்டே இருக்கல. அது காலையில் 5 மணிக்கு வந்து இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பக்கத்தில் 7 மணிக்கு மார்க்கெட்டுக்கு போகிறோம். சீலாம்பட்டி மார்க்கெட்டில் போடுவோம். அவங்க தகுந்த மாதிரி கேரளா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி. இப்போ ஓணம் சீசன், இப்போ இந்த பூ இல்லாமல் ஓணம் சீசன், ஓணம் சீசனுக்கு மல்லிகை அண்டு செண்டு மல்லி എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി எப்போ வேണമെങ്കിലും செய்யலாம். செண்டு பூ வந்து இதுக்கு மட்டுக்காக எடுக்கல. இதுக்கு இது அல்லாதுமே வேற என்ன பண்றாங்க? வேற இருக்கு, கோழி கொண்ட பூ இருக்கு, சம்மங்கி இருக்கு, செண்டு பூ இருக்கு, அப்புறம் துளசி மற்ற எல்லா. இங்க பூ மட்டும் தானா? இங்க பூ மட்டும் தான். இந்த நம்ம ஏரியா வந்து ஐயம்பட்டியில் மட்டும் பூ மட்டும் இருக்கு. பக்கத்துல இருக்கிற புளிவத்தி, பழையராயம்பட்டி, இங்கே அதிகமான பூ. உங்களுக்கு இங்கே இது முன்னாடி எத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சு இந்த? கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 வருஷமா இந்த பூ கிருஷி பண்ணிட்டு இருக்குது. இங்கே நிறைய கிருஷி இருக்குல்ல இந்த? அதில் ശീലാമ്പട്ടി இருக்குது, இங்கே பல்லவராயம்பட்டி, ஐயம்பட்டி, പിന്നെ தேவாரத்து மல்லி இருக்குது. நம்ம இங்கே பார்த்து வந்துச்சு இங்கே பல்லவராயம்பட்டி. പക്ഷെ அங்கே நம்ம ரோட் சைடில் பார்க்கும்போது ஒன்றுமே காண முடியாது. இந்த உள்ளே போனோம் അല്ലേ? நிறைய உள்ளே கிருஷி இருக்குது. இப்போ தான் நம்ம വന്നത് இங்கே ഇവരൊക്കെ ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെട്ടു, ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടു. ഒന്നും കൂടെ വരൂ. നമുക്ക് നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നതാണ്. പേര് சொல்லுங்க. செல்வம். கேரளாவுக்கு வந்திருக்கா? கேரளாவில் நான் 20 எஸ்டேட்டில் பணி செஞ்சுக்கிறேன். இல்லை, எஸ்டேட்டில் லேபராக இருந்தேன். இப்போ உங்களுக்கு இங்க என்ன பண்றாரு? இப்போ நம்மளும் மல்லிகை தோட்டம் வச்சிருக்கு. அது நம்மளுக்கு இது தொட்டெடுத்து போகணும். அது ஒன்று வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. நம்ம செடி கட் பண்றது, மல்லிகைப்பூவுக்கு மருந்தடிக்க, எல்லா வேலைக்கும் பச்சைக்கறி மருந்தடிக்க எல்லாத்துக்கும் போவேன். പേര് ഒരു വാട്ടിയും കൂടി சொல்லுங்க. സെൽവത്തിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ അയ്യമ്പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത്. പല്ലവരായമ്പട്ടിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ റോഡ് സൈഡിൽ മുല്ലപ്പൂ ഒക്കെ കണ്ടു. പക്ഷേ നമുക്ക് ഓണം സീസണിൽ ചെണ്ടുമല്ലിയെ കുറിച്ച് എടുക്കാനായിട്ട്, നമുക്ക് ജമന്തിപ്പൂവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് കണ്ടില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. പുള്ളിയുടെ വാഹനത്തിന് വഴികാട്ടിയായി ഇവിടെ വന്നു. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ കർഷകൻ്റെ തോട്ടത്തിലെത്തിയത്. നിങ്ങളുടെ പേര് ഒരു വാട്ടിയും കൂടി? മണികണ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്ന കർഷകനാണ് ഇവിടെ പൂക്കൃഷി 10-15 വർഷമായിട്ട് പുള്ളി ഇവിടെ പൂക്കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ നിറയെ പൂപ്പാടങ്ങളുണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ. തേനി ജില്ലയിൽ, അതായത് തമിഴ്നാട്ടിലെ തേനി ജില്ലയിൽ നിറയെ പൂക്കളുണ്ട്. അത് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകും. ഇവിടെ അടുത്തുള്ള മാർക്കറ്റ് ശീലയാമ്പട്ടി മാർക്കറ്റാണ്. അവിടെ ആ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് രാവിലെ 5 മണിക്ക് തന്നെ പൂവറുത്ത് ശീലയാമ്പട്ടി മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ഇത്. 45 ദിവസം ആകുമ്പോൾ ഈ പൂക്കളെല്ലാം അറുക്കാറാവും. ഇതൊക്കെ എന്നെ വളം ഇത് എന്നെ എല്ലാം കൊടുക്കുமா? அதுக்கு தேவைக்குள்ள வளம் மட்டும் போகக்கூடும். இப்போ என்ன பிரச்சனையா இருக்கு, வளர்ச்சி இல்லையா, கலர் இல்லையா, அப்படி வந்து தேவைப்படுது. அந்த டயத்தில் என்ன தேவையோ அது மட்டும் போயிடும். அது இட்டோம்னாக்கா அப்போதான் பூ கொஞ்சம் பெருக்கும், சைனிங் கிடைக்கும், எல்லாமே இருக்கும். அந்த அவசியம் உள்ளப்போ மட்டும் எடுத்துக்கணும். முன்னாடி நம்ம அங்கே சீலாம்பேட்டில் ஒரு இடத்துல இங்கே வேப்பு இந்த இடையிலோட வேப்பு கிருஷி, அந்த மிளகு கிருஷி, அந்த மாதிரி கேப்பில் கிருஷி பண்ணுவாங்க. இடைக்கு ஊடு விளங்குவேன். அந்த பயிரும் பண்ணலாம். ஃப்ளவர்ஸும் போடலாம், மற்ற இதில் எல்லாமே பச்சைக்கறி, ஆல்ரெடி இப்போ இது செண்டு மல்லி, அப்புறம் எல்லோ அண்டு கிரீன் மாதிரி அந்த இது பண்ணலாம். இந்த ஊரில் எந்தெல்லாம் பூக்கள் இருக்குது? இந்த ஊரில் எல்லா விதமான பூக்கள் இருக்குது.
டவான் பூக்கள் பக்கத்தில் இருக்கு. அது மல்லி இருக்கு, ஜெண்டு இருக்கு, இருக்கு, ஜம்மங்கி இருக்கு, அப்புறம் ரோசா, ரோஸ், பன்னீர் ரோஸ் மாலை பின்னம்ல ரோஸ் முத இருந்துச்சு நேரத்துல. இப்ப வந்து பன்னீர் ரோஸ் அது போட்டுருக்கு. அது இப்ப கிரிசி அந்த அங்கிட்டு இருக்கு, தொட்டடுத்து இருக்கு. அதை வேணும்னா காமிக்கலாம். இதுக்கு தொட்டடுத்து அங்கிட்டு இருக்கு கிரிசி, அந்த பன்னீர் ரோஸ். சாதா ரோஸ் இருந்துச்சு, இப்ப பன்னீர் ரோஸ் ஃபுல்லா போடுது. நம்ம இது தொட்டடுத்து போனோம்னா மறுபடியும் இது இருக்கு, சம்மங்கி மாலை பின்னம்ல மாலைக்கு. அது அந்த தொட்டடுத்து போனா இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. அவதான் ஏதோ ஒரு இடத்துல மட்டும் இருக்கு. பச்சைக்கறியே இருக்கு, பச்சைக்கறி எல்லா வசதி இருக்கு. காலிஃப்ளவர், வெண்டி, முருங்கைக்காய், மற்ற எல்லா எல்லாம் இருக்குல்ல. இந்த இங்க வந்து இந்த ஊரு பாக்குறதுக்கு ரொம்ப நல்ல அழகா இருக்கு. ஊரான நல்ல மനുഷ്യരാണ് இங்க இருக்கு. കാരണം അവര് വണ്ടി എടുത്ത് നമ്മ ഇങ്ങ കൊണ്ടുവന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ரொம்ப താങ്ക്സ്. പൂക്കളുടെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഒരു ഗ്രാമത്തെ നമ്മൾ ഭംഗിയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാഴ്ചകൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗം ഇവിടെയുണ്ട്. അവരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ പൂക്കൾ. ഉച്ചയ്ക്ക് ചിന്നമന്നൂരിൽ നിന്നും കട്ട തമിഴ്നാട് ശൈലിയുള്ള വിഭവസമൃദ്ധമായ ചാപ്പാടും കഴിച്ചു. മടക്കയാത്രയിൽ കമ്പത്ത് നിന്നും നല്ല നാടൻ മുന്തിരിയും വാങ്ങി ഞങ്ങളുടെ വാഹനം വീണ്ടും കേരളാതിർത്തിയിലേക്ക്. കുമളി എത്താറായപ്പോഴേക്കും തമിഴ്നാടിൻ്റെ വരണ്ട കാലാവസ്ഥ മാറി വീണ്ടും കുളിർമഴ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു. തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഈ പൂപ്പാടങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച പൂക്കളാവും വരും ദിവസങ്ങളിൽ മലയാളി മനസ്സിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഓണക്കളങ്ങൾ തീർക്കുക എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോടെ